সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী শ্রমিক ভট্টাচার্য আমরা সরাসরি নজর রাখবো সেদিকে। उसी दिन नंदीग्राम में उसका गाड़ी का ऊपर पथराव हुआ, बहुत बार उसका गाड़ी के ऊपर, उसका कन्वॉय के ऊपर, उसका कफिला के ऊपर अटैक भी हुआ। इसका बावजूद भी हम लोग चैलेंज रखा था ये 2024 का जो लोकसभा की चुनाव था उसमें कम से कम तृणमूल कांग्रेस नंदीग्राम असेंबली सेगमेंट से लीड लेकर दिखा दे, तो उसमें भी तृणमूल कांग्रेस पीछे रह गए। शुभेंदु अधिकारी जी ने पार्टी की जितना हमारा आला नेता है उनका पास, संसदीय बोर्डों का पास उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि जिस जगह से भी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे हम उसी जगह से चुनाव लड़ेंगे। तो हमारा पार्टी में तो पश्चिम बंगाल में कोई दो जगह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये भी बात है मुख्यमंत्री का खिलाफ जिस नंदीग्राम की जनता ने शुभेंदु अधिकारी का ऊपर अपने आस्था प्रकट किया, उसको इतना प्यार दिया और इतना कठिनाई के बावजूद वो लोग आके आकर के शुभेंदु अधिकारी को जिताया था, उनको छोड़ना उचित नहीं है। तो इसीलिए नंदीग्राम से भी हमारा नेता चुनाव लड़ रहे हैं और उसका साथ साथ उसका जो मन का इच्छा था, चाहत था और पार्टी का भी इच्छा है जो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री का खिलाफ चुनाव लड़े, इसलिए भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो हमारा कार्यालय है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से कार्यालय है, हम लोग थोड़ा स्थानाभाव के कारण आज सेक्टर 5 से हमारा ऑफिस चला रहा है, लेकिन हमारा लिए जो पार्टी ऑफिस है, हमारे पास यही हमारा मंदिर है। तो इसीलिए आज इसी जगह से फॉर्म ए और बी उन्होंने लिया, पार्टी का सिंबल कलेक्ट करने का बाद अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो प्रतिमा है उसमें फूल चढ़ाकर, माला चढ़ाकर उन्होंने भवानीपुर निकल जाएंगे। थोड़ा आज इतना ही, इसमें कोई पॉलिटिकल इशू मैं एक लाइन जोड़ रहा हूँ। कल जब मेरा नामांकन होगा नंदीग्राम में, उसका एपिडेविट तो सबके सामने आ जाएगा। आप देख लेना 32 एफआईआर का डिटेल्स भी आप लोग को मिल जाएगा। कल समीक्षा ने साफ बता दिया कितना बार हाईकोर्ट जाना पड़ा, नॉट ओनली सभा, मेरा धर्म पालन करने के भी लिए भी हाईकोर्ट जाना पड़ा। कल 32 मेरा खिलाफ 25 बंगाल की कलकत्ता वेस्ट बंगाल पुलिस, 7 कलकत्ता पुलिस, वो मैं हाईकोर्ट में गया था, मेरा पता भी नहीं था इतना लंबा लिस्ट है। कल सबको मिलेगा। सब मामला 2021 सेकेंड में ममता बनर्जी बुरी तरीके से हारने के बाद किया है, सब फर्जी मामला है, सब एक पिछले 5 साल में हुआ है। 32 एफआईआर वो भी कल एपिडेविट में आप लोग का सामने आ जाएगा। कल 12 धर्मेंद्र प्रधान जी থাকবে। আচ্ছা, ধর্মেন্দ্র প্রধান জি, দিলীপ ঘোষ আর জেপি রাখবে। আগামীকাল হলদিয়ায় বেলা 12টার সময় নন্দীগ্রামের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। মনোনয়ন দাখিল করবার সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন সাংসদ, রাজ্য সভাপতি এবং খড়গপুরের এই নির্বাচনের প্রার্থী শ্রী দিলীপ ঘোষ উপস্থিত থাকবেন। জেপিএস রাঠোর উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী, তিনিও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। সমস্ত সাংবাদিকদের আমরা সেখানে আমন্ত্রণ জানালাম। আমার সাথে মহিষাদল এবং হলদিয়ার প্রার্থী, মহিষাদল এবং হলদিয়া প্রার্থী তারাও এখানে উপস্থিত থাকবেন। আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতি, তিনি আমাকে আমার থেকে বড় দাদার মতো শুভাশিস দিয়েছেন, শুভেচ্ছা দিয়েছেন এবং সিম্বল প্রদান করে গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন। নন্দীগ্রামে মার্জিন বাড়িয়ে ভবানীপুরে হারাতে হবে। আমি শৃঙ্খলাপরায়ণ দলের একজন কর্মী। আমি মাননীয় রাজ্য সভাপতি, সমগ্র বিজেপি পরিবার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ সংসদীয় বোর্ড প্রত্যেকে যে দায়িত্ব এবং বিশ্বাস রেখেছেন সেটা মর্যাদা রাখার আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। শ্রমিকদা কতগুলো বিন্দু বলেছেন, আমি সেগুলোর মধ্যে রিপিট না করে শুধু একটা ইনক্লুড করছি, অন্তর্ভুক্ত করছি।
আগামীকাল হলফনামা সকলের সামনে বিকেলের মধ্যে চলে আসবে ওয়েবসাইটে। সেখানে দেখবেন 104 বার কোর্টে যাওয়া বা 11 মাস সাসপেন্ডের সাথে 32টা ফৌজদারি মামলায় আমাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ অভিযুক্ত করেছেন এবং সব মামলাগুলি 2021-এর 2রা মের পরে থেকে মানে আপনার এজাহার নথিভুক্ত করা, আগের মামলা নয়। অর্থাৎ কিভাবে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ অ্যাসেম্বলি বিলংস টু অপোজিশন সেটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, মানে ওনার দাঁত নখ সব বের করে, সেটা মানুষ দেখতে পাবে। আগাম আপনাদের কাছে জানিয়ে দিলাম 32 ক্রিমিনাল কেসেস, যেটা আমাকে কালকে হলফনামায় দিতে হবে। সব লুকিয়ে রেখেছিল ইন্টারভিউ। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।